Рене Фалкнер, хабарнигори олмонӣ дар рӯзи иди Қурбон ба таври ногаҳонӣ меҳмони якчанд хонадони тоҷик шуд. Мардуми меҳмонавози тоҷик бо як самимияти хоса ин меҳмони хориҷӣ ва нохондаро пешвоз гирифтанд. Now we are 17 because we both Okay. I think it's so beautiful. Yeah. Спасибо. Oh, this looks very nice. No. Здравствуй. Спасибо. Будьте здоров. But please, I can't eat all. Yeah. Хамашро худа намекунам. Ну ничего страшного. How many people come today? Да, 12 кас мебианд. Мошино. Хешу табор мебианд, рафиқона мебианд, ҳамкурсон, бо ҳамсинфон. Хай кадамшон шуд омада мешинанд. Дар бораи ин анъана, яъни иди Қурбон шумо чӣ фикр доред? Назари шумо? Хай иди Қурбон ай аввал михел ай сол ақати омадагӣ анъанаи ҳама тоҷико. Мо ҳама вақт ҳами ида ҳами рӯзу соати худ дошт қайд мекунем. Бисёр иди ба баракат, ба файз. Мо тайёрӣ мебинем албаттара пешакӣ мисол барои иди Қурбона ҷашн гирифтан қурбонӣ мекунем. Дастархона ашаб тайёр мекунам. Мисол духтарон мекунам. Ман духтарон ҳастам мекунам. кулча мепазамам. ҳаё самоса мекунам. ман шӯрборо аснамда медозам. шӯрборо мепазам. касе ки биёяд ана марҳамат меҳмондорӣ мекунем. хурсанд мешем. имсол хонамон мебиянд якчи нону намаки моро мехӯранд. баракаташ дар ҳама. мо беҳад хурсанд мешем ки як кас айдаи мо дарояд ай нозу неъмати дастархони мо чашм. Who is coming for this tradition? Who will come in the daytime today here? дар ҳамин ид киҳо меоянд ва аз соати чанд меоянд ва чанд нафар меоянд? ида аз саҳар аввал меҳмонои аввали мо кӯдако аз соати 6 ва 8 мебиёянд кӯдако. баъд дертар вақти байда ҳамкорон меоянд, хишу таборон меоянд, ҳамсояҳо медароянд. ҳамин ёру рафиқое ки моро мешиносанду рафту омад дорем, ҳама инҳо албатта меоянд. моҳам меравем. ами як омаданда 2-3 кас 4 кас инакда 5 кас мебиёям. ҳама хел мебиёям кӯдако. ва то имрӯза то ҳозира хай мо уже ҳеҷ ҷавоб надода бошем. як 50-60 кӯдако мо ҷавоб додем омада рафтистам. то асланои то саатои 10-11 мебиёям. ай дига баъд тамом мешавад. аю намегардам. соаташон то ҳамин қадар. Yeah, after that. یک روز نون میبندیم بسیار تیاریمون رو میبینیم با خیلی روزی دیگهش باز بشه تیار کردن باید چیزمون رو میکنیم درست Yeah. What do you think about this tradition? What do you feel in person about this tradition? дар бораи ин анъана, дар бораи иди Қурбон шумо чӣ фикр доред, чӣ назар доред? иди анъанаи мо иди бобоимон иди калонтарои гузашта мисол ай тоҷикӣ чи хидмонаи ку миллии тоҷикия ки шукронаи худованд шукронаи давлати тенҷи амони тоҷикистон шукр мекунем ба ҳамин қатенҷи ва амони шукрона мекунем ки бо мои қатинҷем бои қасар сархон мисол шукрона неъматои худованд идай бобо маги гузаштагони мо мондагия мо ира авизате нагӯёй
یک سال در یک بوره میگیریم کو جشن گرفتند در کو برای که اساس عید قربان باید که چوروا گوسفند مثال قربانی میکنیم مثال خلق میآید و مهمان میآید اما رکوی چقدر بگم خیر از خود میشود در همین عید چی از خود میپذیر گوشت بریان میپذیم یا شوربا میدازیم هر دش کدام میده که کسی ده چیزی معقول. Okay. How many people will come here today and who is this? Neighbors or friends or anything else? اساساً به همه خانه شما کیها می آیند؟ رفیقان همسایه‌اند و چند کس می آیند؟ خیش تبارو هم ممکنه 10-12 نفر حضیره در تازی رو میگه. Здравствуйте. Салам. بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه معابا صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الهی آمین. هدیه کردیم ثواب و ثمره تلاوت قرآن کریم را با رضایت حق سبحانه تعالی با روی پروفتوی حضرت رسالت پناه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و جمیع مؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات گذشتگان همین منزل را ترقی رحمت شایسته جنت بگرداند. ربنا آتنا فی دنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک ارحم الراحمین.